Magandang umaga po mga ka-Rubiks. Ngayon po ay gagawa tayo ng Rubik's pattern. Simple lang ito. Kailangan lang dito ang algorithms. Okay, umpisa natin sa snake cube plus cube. F, L, F, U prime, R, U, F2, L2, U prime, L prime, B, D prime, B prime, L2, U. Ayan. Yan yung snake cube plus cube. Bakit snake cube plus cube? Ito yung cube. Ayan o. Ito naman yung snake. Ayan. Sa likod, ganyan din yon yung kulay niya. Ayan, naka-cube din, di ba? Ayan o. Ito medyo maganda-ganda. Ngayon, pag binalik naman natin, U prime, L2, B, D, B prime, L, U, L2, F2, U prime, R prime, U, F prime, L prime, tsaka F prime. Ayan. Ibig sabihin, tama yung algorithms. Tapos, chessboard naman, R2, L2, U2, D2, F2, tsaka B2. Ayan. 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 Puro ganyan yan. Kanya, tawag sa kanya, chessboard. Babalik naman natin siya. B2, F2, D2, U2, L2, R2. Ayun. Yung susunod naman, cube in a cube in a cube. F, D, F prime, D2, L prime, B prime, U, L, D, R, U, L prime, F prime, U, L, U2. Ayan o. Cube in a cube in a cube. Ayan o. Diba? Ang gandang tignan pagka nakaganyan eh. Kahit yung kabila, ganun din. Okay. So, balik natin. U2, L prime, U prime, F, L, U prime, R prime, D prime, L prime, U prime, B, L, D2, F, D prime, tsaka F prime. Yan. Ayos. Sana nagustuhan nyo. Medyo maganda pang alis, ano lang, di ba?
Sige po, sa susunod po ulit. Maraming pong salamat at salamat sa views. Bye.